মসজিদের বাইরে বিভিন্ন দিকে মুখ করে লাগানো থাকে মাইক। আজান ছাড়াও বিভিন্ন সূচনা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতেই এই মাইক লাগানো থাকে। এই ব্যবস্থা আজকের নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে যেখানেই মসজিদ রয়েছে সেখানেই এভাবে মসজিদের বাইরের উঁচু জায়গায় মাইক লাগানো থাকে। কিন্তু এই মাইকে ঘোষণা বা লাউড স্পিকার বাজানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দসীমা অতিক্রম করে যায়, ফলে আশেপাশের মানুষের অসুবিধা হয়। এতদিন এ নিয়ে কেউ কিচ্ছু বলতে সাহস করেনি, যতই হোক ধর্মস্থানের বিষয় বলে কথা। কিন্তু সম্প্রতি মসজিদে এই ধরনের উচ্চস্বরে মাইক ও লাউড স্পিকার বাজানোর অভিযোগ পেয়ে এবার নড়েচড়ে বসল পুলিশ। মসজিদে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে লাউড স্পিকার খুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা দুটো নয়, এরকম বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়ে পরপর মসজিদগুলোতে অভিযান শুরু করে পুলিশ। জানিয়ে দেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা হলেও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, এ নিয়ে মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে, কোনো বিরোধের জায়গা নেই। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশে। সেখানকার ফিরোজাবাদে বেশ কয়েকটি মসজিদে জোরে মাইক ও লাউডস্পিকার বাজানোর অভিযোগ পেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযানে নেমে অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে পুলিশ। এরপর পুলিশকে মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বেশ কয়েকটি মসজিদের মাইক খুলিয়ে দেয় পুলিশ। এ বিষয়ে ফিরোজাবাদের পুলিশ সুপার রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি, কিন্তু নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক। পাবলিক প্লেসে জোরে আওয়াজ যেন অন্যদের কষ্ট না দেয়। আমরা এই অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে এই পদক্ষেপ করেছি। তিনি আরো বলেন, আজ আমরা বেশ কয়েকটি মসজিদে উচ্চ ভলিউমে কাজ করতে দেখেছি। ফলস্বরূপ যেখানে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল সেখানে আমরা লাউডস্পিকার সরিয়ে দিয়েছি এবং কিছু মসজিদে লাউডস্পিকারের ভলিউম কমিয়েছি। রবিশঙ্কর প্রসাদ তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। शासन स्तर से निर्देश आए हैं कि धार्मिक स्थल पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो तेज गति से बज रहे हैं वहाँ आवाज़ धीमी कराई जाए ताकि आसपास के मोहल्लों में लोगों को कोई असुविधा ना हो। उसी क्रम में ये अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज भी हम लोग उसी अभियान के तहत निकले हैं और सभी धार्मिक गुरु हैं उनसे वार्ता करके इसमें कुछ जगहों पे हम लोगों ने आवाज़ भी धीमी कराई है और कुछ लाउड स्पीकर भी करवाए हैं। ये अभियान लगातार शासन के निर्देश के क्रम में ये जारी रहेगा। सर आप कितनी जगह मतलब ये आपका काम रहा है? देखिए अभी तो हम लोग ये दक्षिण थाना क्षेत्र में आए हैं, फिर यहाँ से और भी जो भी स्थल है, दरअसल ये कार्रवाई हम लोग शिकायतन करते हैं जहाँ से भी हमको सूचना मिलती है उसी आधार पे हम लोग जाके बातचीत करके इसको कराते हैं। क्या धर्म गुरुओं को साथ में लेकर आपने? बिल्कुल, सबको विश्वास में लेकर सबसे वार्ता करके और कुछ सूचनाएं लोगों ने दिया था उस आधार पे हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। এদিকে অভিযোগ ও তথ্যের ভিত্তিতে মসজিদের কর্মচারীরা উচ্চ মাত্রায় বাজানো লাউডস্পিকার খুলে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন। সম্বলের শাহী জামা মসজিদের ঘটনা নিশ্চয়ই মনে আছে। এবার এই সম্বলের শাহী জামা মসজিদের সামনেই একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি করছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এই বিষয়টি নিয়ে যোগী সরকারের কড়া সমালোচনা শোনা গেল হায়দ্রাবাদের সাংসদ তথা AIMIM প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসির পোস্টে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে যোগী সরকারকে নিশানা করেছেন ওয়াইসি। তিনি লিখেছেন, স্কুল হাসপাতাল গড়তে সরকারের টানা নেই, সরকারের কোনো রকম টাকা নেই, খালি পুলিশ ফাঁড়ি ও পানশালা খোলার ব্যাপারে টাকা আছে। ওয়াইসি তার পোস্টে জানিয়েছেন, সম্বলের জামা মসজিদের সামনে একটি পুলিশ চৌকি তৈরি করা হচ্ছে। দেশের যে কোনো প্রান্তে চলে যান, সেখানকার সরকার স্কুল বা হাসপাতাল খোলে না। যদি কিছু নির্মিত হয় তা হলো একটি পুলিশ পোস্ট এবং একটি পানশালা। সরকারের কাছে অন্য কিছুর জন্য টাকা নেই, শুধু পুলিশ পোস্ট এবং পানশালার জন্যই টাকা আছে। তথ্যই বলছে, মুসলিম এলাকায় সবচেয়ে কম সংখ্যক সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আর এই গোটা বিষয়টা নিয়েই অখিলেশ যাদব তিনি কি বলেছিলেন শোনাব আপনাদের। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं।
लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।